बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मुखातबीन, नाज़रीन और मोमिनीन, आज लॉकडाउन का ज़माना है और तमाम इबादतें हम अपने अपने घर पे अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक जुमे की नमाज वो है कि जिसमें जमात की शर्त है, 5 लोगों का होना ज़रूरी है। इस तरीके के कुछ ख़ास शराइत नमाज जुमा के लिए है, तो उसे सब अपने घर पे अंजाम नहीं दे सकते, नहीं पढ़ सकते। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर इबादतें इन अय्याम में हम शरीयत के और मुल्क के कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने घर में घर वालों के साथ अंजाम दे रहे हैं। अब हमारे दरपेश ईद है। ईद की नमाज, ईद आ चुकी है, आप सबको ईद मुबारक हो। लेकिन ईद की नमाज अगर पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ें? क्या ईद की नमाज हम अपने घर पे फुरादा या घर पे जमात करके घर वालों के साथ, चंद अफराद के साथ पढ़ सकते हैं, या ईद की नमाज से महरूम हो जाएंगे? मैं अर्ज़ करूँ, चूँकि ईद की नमाज के लिए बहुत से बरादरान मोमिनीन कुछ ज़्यादा ही हसास होते हैं। ज़ाहिर सी बात, ये नमाज वो है जो साल में कभी कभी आती है, 1-2 बार ये नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। अगरचे सुन्नत और मुस्तहब है ज़माने ग़ैबत कुबरा में, ज़माने ग़ैबत इमाम में, लेकिन अहमियत बहुत है। उस अहमियत को ज़हन में रखते हुए लोग पढ़ने के लिए बेताब रहते हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि लॉकडाउन में और इन हालात में आप नमाज़ पढ़ने से महरूम हो जाएंगे। मैं आपकी खिदमत में नमाज का तरीक़ा पेश कर रहा हूँ और नमाज पढ़ करके भी अमली तौर पे दिखाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से अपने घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर 2, 4, 6 लोग हैं तो जमात भी कर सकते हैं साथ में। जैसे आम नमाज़ें आप मगरिब इशा की जमात से पढ़ते हैं, वैसे इसको भी जमात से पढ़ सकते हैं। बस शर्त ये है, बस बात ये है कि अगर जमात से होगी तो अगर आपके घर में आपके साथ कोई ऐसी फ़र्द है कि जिसमें जमात पढ़ाने की अहलियत है, तो आप जो है उस मुत्तकी, परहेज़गार और दीदार आदमी को आगे बढ़ा करके साथ में जमात पढ़ सकते हैं। जो जमात का तरीक़ा है, एक आदमी होंगे तो बगल में खड़े होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो पीछे, जो मैं दूसरी क्लिप में बता चुका हूँ आपकी खिदमत में। बहरहाल, तो जमात से नमाज आप पढ़ेंगे तो 2 छोटे छोटे सही, चाहे 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के खुतबे आप लोग पढ़ लीजिएगा, या किताब में देखिएगा जो ईद के खुतबे लिखे हुए हैं, उसी खुतबे को 1-2 पेज का खुतबा है, उसको आप लोग, जो नमाज़ पढ़ाएगा वो खुतबा पढ़ देगा। खुतबे की शर्त है अगर जमात से हो, फुरादा हो तो सिर्फ जो नमाज मैं भी पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, और इस तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं अकेले अपने घर में, फुरादा भी। अगर 2, 4, 6 लोग हैं तब भी अकेले पढ़ना चाहें तो आप फुरादा नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज ईद और बकरीद पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आप 2 रकत नमाज सुबह के तरीके से पढ़ेंगे। नियत करेंगे कि 2 रकत नमाज ईद, मसलन ईद फ़ित्र है भी, 2 रकत नमाज ईद फ़ित्र पढ़ता हूँ क़ुरबतन, सुन्नत क़ुरबतन लिल्लाह। बकरीद की नमाज हो तो 2 रकत नमाज ईद क़ुरबान या ईद ज़ुहा, ईद उल अज़हा पढ़ता हूँ, क़ुरबतन, सुन्नत क़ुरबतन लिल्लाह। ठीक है, आप नियत करेंगे कि 2 रकत नमाज ईद उल फ़ित्र पढ़ता हूँ, सुन्नत क़ुरबतन लिल्लाह। चूँकि ज़माने ग़ैबत में मैंने अर्ज़ किया तो सुन्नत है, इमाम की मौजूदगी में ये नमाज वाजिब है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ शुरू करेंगे। बिल्कुल पूरी नमाज सुबह के तरीके से होगी। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि पहली रकत में जो राइज है, इसके अलावा एक तरीका और भी है सूरह गाशिया वगैरह का भी, लेकिन जो राइज तरीका है वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली रकत में सूरह आला पढ़ेंगे हम्द के बाद, दूसरी रकत में हम्द के बाद सूरह शम्स पढ़ेंगे। और क़ुनूत में एक ख़ास दुआ है, वो आप पढ़ कर किताब में देख के, पर्चे में देख के, मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो आप कोई भी दुआ क़ुनूत में पढ़ सकते हैं। नमाज को मुकम्मल करेंगे और तस्बीह पढ़ेंगे, 2 रकत नमाज ज़ियारत हुसैन, और फिर उसके बाद ज़ियारत हुसैन पढ़ करके आप आज की नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया, अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ जमात से भी पढ़ाने वाले अफराद मौजूद हैं, कोई अहल मुत्तकीन दीदार हैं, तो आप बेहतर ये है कि जमात से पढ़ें, एक पढ़ाए बाकी साथ में पढ़ें। उसमें यह है कि जो नमाज़ पढ़ाएगा वो बाद में 2 खुतबा भी पढ़ेगा। खुतबा किताब में जो है मैंने अर्ज़ किया वो पढ़ सकते हैं, और मैं नमूने के तौर पे उर्दू ज़बान में
تھوڑا سا خطبہ آپ کے خدمت میں اس کے بعد پڑھوں گا، تو اس خطبے کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے اعتبار سے آپ خطبہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے عید کے خطبے میں آپ فطرے کے مسائل کو بیان کریں، اور چیزوں کے ساتھ ساتھ حمد اور ثنا اور تمام چیزوں کے ساتھ، حمد خدا اور ثنا اہل بیت کے ساتھ، اور عید قربان میں آپ حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ آپ قربانی کے مسائل کو بیان کریں۔ وہ خطبے کے مرحلے بعد میں ہیں، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دو رکعت نماز عید فطر پڑھتا ہوں، سنت قربتن للہ، یہ دل میں کہیں گے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير دخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وآلهم أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ الله أكبر، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وآلهم أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ الله أكبر، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وآله أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ الله أكبر، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وآله أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون۔ الله أكبر، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد،
وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى. میرے محترم مخاطبین، جو لوگ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اور فالو کرتے ہوئے ہم کو نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے گا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز بالکل نماز صبح کے طریقے سے ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، صرف دونوں سوروں کا فرق ہوتا ہے. جو خصوصی سورہ اس میں پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں سورہ پڑھی جائیں جو میں نے پڑھی. اور اس کے علاوہ ایک فرق اور بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ قنوت جو ہے وہ ایک کے بجائے ہم پہلی رکعت میں 5 پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ کو یہ قنوت یاد ہے یا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو قنوت کے طور پہ کچھ بھی آپ کوئی بھی دعا ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہی قنوت پڑھا جائے. 5 مرتبہ 5 تکبیر کہیں گے، ہر تکبیر کے بعد قنوت کہیں گے. جب آخری بار تکبیر کہہ لیں گے تو پھر آپ اب بھی آخری قنوت پڑھ لیں گے تو پھر تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے. اور دوسری رکعت میں 4 تکبیر کہیں گے، ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھیں گے. قنوت پڑھنے کے بعد ایک اور تکبیر کہیں گے اور رکوع میں جائیں گے. اب آپ آگے 2 رکعت تسبیح پڑھیے گا، تسبیح کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین اور 2 رکعت نماز کے بعد زیارت پڑھیے گا. اس طریقے سے نماز مکمل ہوگی. ہم آپ کے سامنے اب نمونے کے طور پہ خطبہ نماز ہی پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذی لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ما اولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام ابن القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمي علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الإسلام جازم عناق النواسم الليام وواضع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي المرتضى عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إنما هو عيد لمن قبل الله قیامہ و شکرہ قبل اللہ صیامہ و شکرہ قیامہ۔ میرے محترم مخاطبین اور ناظرین، عید کی نماز چل رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیا کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور اس میں غیبت امام میں سنت کی نیت سے پڑھی جاتی ہے اور 5 قنوت پہلی رکعت میں، 4 قنوت دوسری رکعت میں، اور پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ شمس پڑھا جائے۔ یہی فرق ہے صبح کی نماز سے۔ اور یہ بتایا کہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس زمانے سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی گھر میں اتنے افراد ہوں اور جماعت پڑھانے کی اہلیت بھی رکھنے والی شخصیت موجود ہو، تو آپ ایسی صورت میں جب جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 2 خطبہ بھی چاہے مختصر صحیح دینا ہوگا۔ خطبے کے لیے اگر گھر میں کوئی عصا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کوئی عصا، کوئی شمشیر، اس طرح کی کوئی چیز ہاتھ میں لے لے، مگر میں تعلیمی طور پہ خطبہ دے رہا ہوں، لہٰذا بغیر عصا کے آپ کے سامنے ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خطبہ عصا اگر میسر ہو تو عصا ہاتھ میں لے لیں، مستحب ہے، بہتر ہے عصا لے لے ہاتھ میں۔ بہرحال اب خطبہ میں شروع کر رہا ہوں۔ خطبہ اگرچہ تفصیلی آج کے دن دیتا ہوں، لیکن یہ صرف نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اور یہی نمونہ جو میں پیش کر رہا ہوں، یہی چند باتیں آپ میں سے جو نماز پڑھائے اپنے گھر میں یا چھوٹے سے ہال میں یا چند افراد کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ جو ہوتی ہے وہ اس کی رعایت عوام میں کرنی پڑتی ہے، بڑی جگہوں پہ کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کے اپنے گھر میں تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر چھوٹے سے گروپ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خطبے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں نمونے کے طور پہ، آپ عربی زبان میں اور عربی الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو آپ بسم اللہ اور الحمدللہ اور صلوات پڑھنے کے بعد چند جملے اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوئے نماز کو مکمل کر سکتے ہیں خطبے کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے عنوان سخن کے طور پہ امیر المومنین کا ایک جملہ پیش کیا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں انما ہوا عید لمن، آج عید کا دن ہے نا، عید کے لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 428 کا مطالعہ کیجیے گا، اس کی تشریح پڑھیے گا تو لطف آئے گا آپ کو۔ مولانا فرماتے ہیں انما ہوا عید، معذرت چاہتا ہوں، انما ہوا عید لمن قبل اللہ صیامہ۔ بہت شرمندہ ہوں کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا زکام سے روبرو ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ، بے شک عید اس کی ہے، کس کو عید منانے کا حق ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو بھی عید منانا چاہے منائے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے، عید اس کی ہے کہ جس کے روزے کو اللہ قبول کر لے، وشکر قیامہ، اور اس کی عبادتوں پہ وہ شکر ادا کر دے، شکریہ کہہ دے۔ کتنا معتبر ہو جاتا ہے بندہ کہ ماہ مبارک رمضان میں جو عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس کے بعد یہ بلندی ملتی ہے کہ خالق کائنات اس کی عبادتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، عید اس کی ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ قبول کرے اور اس کی عبادتوں پر
شکریہ ادا فرمائے۔ اس کے بعد ایک جملہ آگے بڑھاتے ہیں کہ وَكُلُّ يَوْمٍ، ہم یہ سمجھتے ہیں عید کا دن اول شوال یا دہم ذی الحجہ ہے، شوال کی پہلی تاریخ، بقرعید کی 10ویں تاریخ، لیکن مولا کائنات کہتے نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس کس دن عید میں بدلنا چاہتے ہو۔ نسخہ تمہیں دیا جا رہا ہے، مولا کائنات نسخہ حوالے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ عید کا دن صرف روز فطر ہو، عید فطر ہو، اول شوال ہو، تم جس دن کو چاہو عید میں تبدیل کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم خدا نخواستہ اگر نصیب نہیں رکھتے ہو تو تم اپنے عمل کی وجہ سے روز عید کو روز غم اور روز عزا میں تبدیل کر سکتے ہو۔ کیسے انسان روز عید میں ہر روز کو تبدیل کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ اس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، بندہ گناہ ربانی میں مبتلا نہ ہو، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ دو چیزیں اہم پیغام کے طور پہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ، عید اس کی ہے کہ جس کے روزے کو اللہ قبول کر لے۔ تو عید روزہ داروں کی ہے، روزہ خوروں کی نہیں ہے۔ انسان ڈرے اس چیز سے کہ اخلاص کو آزمانے کے لیے جس عمل کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے روزہ، اس عمل کو بھی انجام نہ دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ فرض اللہ صیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے لوگوں کے اخلاص کو، نیتوں کو آزمانے کے لیے۔ اور کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان کہ جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں ناکام ہو جائے اور روزہ نہ رکھے۔ اس لیے کہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں سے اپنے کو بچانا ہے، اور جب تک خود نہ کہے کسی کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ روزے سے ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اخلاص کی پرکھ کا عمل ہے، اور یہی عمل جب انسان انجام دیتا ہے، مہینے بھر روزہ رکھتا ہے، تب اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عید منائے۔ انما هو عید لمن قبل اللہ صیام، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ روزہ خوروں کی عید نہیں ہے بلکہ روزہ داروں کی عید ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ عید گناہ کا دن نہیں ہے۔ بر صغیر میں بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پورے رمضان تو ٹیلی ویژن بند رہا، گانے، ناچ، اس طرح کی کوئی بھی چیز، غلط موسیقی نہیں دیکھی گئی، فلم ہال کا رخ نہیں کرتے روزہ دار۔ لیکن جہاں عید کا دن آیا، جیسے لگتا ہے وہ شیطان جو نبی نے فرمایا ہے کہ اول رمضان میں قیدی بنا دیا جاتا ہے، وہ شیطان جیسے کھول دیا گیا ہو۔ اس شیطان کو کھولنے کے لیے چابی تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ اللہ نے رمضان بھر شیطان کو قیدی بنا کے رکھا، اس کی کنجی، اس کی چابی اس قید خانے کی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو گناہوں سے اپنے کو بچا کے اس قید خانے میں اس کو اسیر رکھو، اور چاہو تو گناہوں میں مبتلا کر کے اس قید خانے سے آزاد کر دو۔ عزیزو، مولا فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن کہ جس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ دن عید کا دن ہے۔ یہاں پر ہم سب کو اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اب رمضان کے گزر جانے کے بعد شیطان کو اپنے ہاتھوں سے آزاد نہ کریں، یعنی گناہوں میں مبتلا نہ ہوں اور عید کے مستحق قرار پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ، ثم علی المرتضیٰ، ثم فاطمة الزہراء، ثم الحسن المجتبیٰ، ثم الحسین الشہید بکربلا، ثم علی زین العبا، ثم محمد باقر علوم المصطفیٰ، ثم جعفر ذی الصدق والصفاء، ثم الکاظم المسمى بموسیٰ، ثم علی الرضا، ثم محمد ذی الجود والسخاء، ثم علی ذی الہدى، ثم الحسن حسن العسکری ذی الوغا،
सुम्मा अल-क़ाइमिल मुंतज़िरिल महदीजिल मुहतदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला ईसा इब्नु मरियम रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आज के हालात में ज़रूरी नहीं है कि आप इज्तिमाआत करें, मजमा इकट्ठा करें, भीड़ हो। कुछ दिन सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें, परवरदिगार इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये वबा और ये मुसीबत, ये बीमारी जो दुनिया में फैल गई है, इसको दूर करेगा खुदावंद आलम। हमारा आप एहतियात करेंगे तो जल्दी ये बीमारी दूर होगी, बेहतियाती होगी तो ये बीमारी बढ़ेगी। तो थोड़ा एहतियात कर लें। हद ये है कि दीनी उमूर में भी, नमाज और रोज़े और जमात, इस तरह की चीज़ों में भी एहतियात कर लिया जाए तो बेहतर है। उलमाए किराम का, बुज़ुर्ग उलमाए किराम का, महाराज किराम का फतवा भी ये है कि जान का ख़तरा है तो उससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अंजाम दी जाएँ। और चूँकि ममालिक के कवानीन हैं, अब अगर जिन जिन मुल्कों में हम मुसलमान अक़लियतों में हैं बिलखुसूस, वहाँ अगर हम उस कानून को तोड़ेंगे तो मीडिया और हुकूमती एहलकार हमारे कामों को जो है वो उससे सुअ इस्तिफ़ादा करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उनके हाथ में कोई मौका न दिया जाए तो बेहतर है। जहाँ पर बहुत आपके लिए यकीन और इत्मीनान हो कि इंशाअल्लाह आपके अतराफ़ में आस-पास बीमार भी नहीं हैं और आपके गिरफ़्तार होने का और अज़ियत में मुब्तला किए जाने का और हुकूमत के ज़रिए बदनाम किए जाने का ख़तरा नहीं है, अगर दो चीज़ें शरई और कानूनी एतबार से बच सकते हैं तो यकीनन आप जमात कीजिए, यकीनन नमाज जमात से पढ़िए, बेइंतहा सवाब है। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है उसको इस्तेमाल करते हुए, वरना एहतियात का तकाज़ा ये है कि जिस तरीके से आपने और अमाल अंजाम दिए हैं उसी तरीके से अमाल अंजाम दीजिए, घर वालों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और अपनी एक बिल्डिंग में जो आपके मिले जुले अफराद हैं जिनका आपका रोज़ का साबिका है उनके साथ अंजाम दीजिए। तो उम्मीद ये है कि परवरदिगार जल्द अज जल्द जब हालात साजगार हो जाएंगे और आप अमाल करेंगे तो आज की इस कमी को खुदावंद आलम हमारी तरफ से माफ़ करता हुआ, हमारे इस कमी को माफ़ करता हुआ हमारे कलील अमल को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा और आगे हमको बेहतर तरीके से जमात के साथ अमाल अंजाम देने का मौका फराहम करेगा। मैंने आपके सामने सूरह माइदा की एक आयत पढ़ी है। सूरह माइदा में अल्लाह ने 2 मरतबा लफ्ज़ ईद का इस्तेमाल किया है, 2 मरतबा। सूरह माइदा आप उठा के देखिएगा तो उसमें जनाब ईसा के हवारियून ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की थी कि कुछ ऐसा हो आसमान से, कुछ ऐसा दस्तरखान, कुछ ऐसी चीज़ नाजिल हो कि ईद हो जाए। तो एक ही सूरे में 2 मरतबा लफ्ज़ ईद आया है, आयत नंबर 12 में भी और उसके बाद इस आयत में भी, आयत नंबर 14 में आया है लफ्ज़ ईद। जनाब ईसा कहते हैं खुदा से दुआ करते हुए कि परवरदिगार, वक़ाल ईसा इब्नु मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा, जनाब मरियम के फर्जंद जनाब ईसा ने अर्ज़ किया कि अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, परवरदिगार हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे। दस्तरखान नाजिल हो आसमान से, तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना। अब जब तेरी तरफ से दस्तरखान नेमत आ जाएगा तो ये हमारे लिए भी ईद होगा, ईद का सबब होगा, और हमारे बाद वालों के लिए भी, हमसे पहले वालों के लिए, अव्वल वालों के लिए भी और आखिर वालों के लिए, सबके लिए ईद का सबब होगा। पता ही चला कि अगर जन्नत की नेमत आ जाए तो ईद का सबब बन जाता है इस नेमत का आना। वरज़ुक़ना वअंता खैरुर राज़िक़ीन, हमें रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। मुझे इस सिलसिले में बहुत सी बातें अर्ज़ करनी थी लेकिन गुफ्तगू तफसीली नहीं कर सकता। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि नमूने के तौर पे खुतबा सिर्फ दे रहा हूँ, तफसीली खुतबा नहीं दे रहा हूँ। बाकी जो हज़रात तफसीली खुतबा पढ़ना चाहें, जो मसनून खुतबे ईद के किताबों में वारिद हुए हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चंद जुमले मुझे यहाँ बयान करना है, 1-2 जुमला फजीलत का और 1-2 बातें मसले की।
جناب عیسیٰ نے کہا کہ دسترخوان آ جائے، آسمان سے نعمت آ جائے تو عید ہے. کیا کہنا اس ذات کا کہ جس کے لیے خواہش ہوئی اور دسترخوان سے نعمت آئی. چاہے وہ رمضان میں دسترخوان ہو یا عید کے دن لباس جنت ہو. دسترخوان دعا کے جواب میں آیا اور لباس صرف ماں نے کہہ دیا تھا بچوں کپڑے درزے کے یہاں ہیں، جنت سے لباس لے کر کے رضوان جنت آ گیا. عزیزو محسوس کریں کتنی عظیم منزل ہے، کیسی صادقہ ہے وہ، کتنی بڑی صدیقہ ہے کہ کہہ دیا کہ کپڑے درزی کے یہاں ہیں، رضوان جنت اگلے دن لے کے لباس آ گیا. یہیں پہ یہ پیغام بھی دے دوں، جو مولائی حضرات ہیں وہ سب اس واقعے کو جانتے ہیں. تواتر کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جنت سے حسنین کے لیے کپڑا آیا تھا، عید کے دن آیا تھا. عید کے اس طریقے کے اور بھی سارے واقعات ہیں. آج کچھ ناسمجھوں کی جانب سے، وہ ناسمجھ جو کہاں سے پیڈ ہوتے ہیں، کہاں سے ان کی تزریق ہوتی ہے، یہ سب چیزیں آج کے دن بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نافہمی اور نادانی میں، اور کچھ ان لوگوں کی ایما پر، ان کے اشارے پر کہ جن کے یہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، عید کے خلاف امت مسلمہ سے شیعوں کو الگ کرنے کے لیے عید کے خلاف ایک کیمپین چلاتے ہیں. عید نہیں منانا ہے، امیر المومنین کا 10واں ہے. جب 10واں ہے علی کا تو عید کیا منانا؟ یہ بھول جاتے ہیں کہ عید جو ہے وہ علی کی ہی سنت ہے، حسن اور حسین کی ہی سنت ہے، فاطمہ زہرا کی ہی سنت ہے، نبی کی ہی سنت ہے، پنجتن پاک علیہ السلام کی سنت ہے. ہمیں عید ہمارے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے، محلے والوں نے، قبیلے والوں نے اور دشمنان زہرا نہیں تعلیم دی ہے. عید زہرا اور اولاد زہرا نے ہمیں عطا کی ہے. عید کا تحفہ ان کے توسط سے ہم کو ملا ہے. عید کی مخالفت یہ دشمنان زہرا کی مخالفت نہیں ہے، اصل میں خاندان زہرا کی مخالفت ہے. لہٰذا ان کی خوشی پہ خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں. چھٹے امام کا جملہ ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ ہمارے فاضل طینت سے پیدا کیے گئے، جس چیز سے ہم خلق ہوئے ہیں اس کا جو بچا ہوا خمیر تھا. اب یہ خمیر نورانی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ائمہ نورانی ہیں تو نورانی خمیر سے، نورانی طینت سے، ورنہ اگر آپ کا عقیدہ مادیات کا ہے تو مادی. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ائمہ جو ہیں نورانی مخلوق ہیں. امام فرماتے ہیں جس سے ہم کو بنایا گیا تھا اس کی بچی ہوئی چیز سے، فاضل طینت سے ہمارے شیعوں کو بنایا گیا ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. 21 رمضان کو حسنین غمزدہ ہوئے ہیں تو ہم غم مناتے ہیں. پہلی شوال کو حسنین خوش ہوئے ہیں، جنت سے کپڑے منگا کے پہنے ہیں نئے، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں. اب آ جائیے فطرے کا مسئلہ. تفصیلات پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر چونکہ خطبہ عید کا حصہ ہے فطرے کا مسئلہ بیان کرنا، لہٰذا میں 1-2 مسئلہ مختصراً پیش کر رہا ہوں. عید کی شب میں غروب آفتاب سے لے کر کے روز عید جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز تک، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے، ظہر روز عید تک فطرہ نکالنا واجب ہے. کس کا فطرہ نکالنا واجب ہے؟ اس کا فطرہ. یہ ہے فطرے کا وقت کہ مغرب سے، شب عید کے غروب سے لے کر کے روز عید. تمام فقہا نے یہ کہا ہے، اور جن لوگ فقہا نے جائز قرار دیا ہے کہ آپ شب عید سے پہلے نکال سکتے ہیں، رمضان میں مثلا نکال سکتے ہیں فطرہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہتر کو ترک کریں گے، آپ افضل کو ترک کریں گے رمضان میں اگر نکالیں گے تو. لہٰذا جن لوگوں نے جائز کہا رمضان میں نکالنا، آیت اللہ سستانی وغیرہ ان کے جیسے افراد، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عید کی شب سے پہلے فطرہ نہ نکالا جائے. لہٰذا میں نے فطرے کے متعلق جو تفصیلی مسائل بیان کیے ہیں اس میں بیان کیا. آج پھر تکرار کر رہا ہوں کہ جو وقت جس چیز کا ہے اس وقت انجام دیجیے. عبادت کو عبادت کے وقت سے پہلے نہیں، بعد میں نہیں. مجبوری ہو تو الگ بات ہے. تو رمضان میں
फितरे का वक्त नहीं है। फितरे का वक्त आप किसी भी फकीह की किताब में उठा के देखिए। व्हाट्सएप के ग्रुपों की हम बात नहीं कर रहे हैं, बने बनाए लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो पढ़े लिखे बन जाते हैं, हम मराजे किराम की किताबों की बात कर रहे हैं। किसी भी मर्जे वक्त को उठा के देखिएगा, सबने लिखा है कि फितरे का जो वक्त है वो मगरिब से लेकर के शब ईद ज़वाल रोज़ ईद तक है। उसके पहले फितरे का वक्त नहीं है। उसके पहले कुछ ने इजाज़त दी है, कुछ ने नहीं दी है। मसलन सिस्तानी साहब ने इजाज़त दी है, लेकिन क्या कहा है, बेहतर यह है कि शब ईद निकालिए, जो टाइम है उस पर निकालिए। अब कुछ ने इजाज़त दी, कुछ ने नहीं दी। हम ये कहते हैं कि आप बेहतर को क्यों छोड़ रहे हैं? शक हो गया ना, डाउट है कि पहले निकाल देंगे कि तो होगा कि नहीं होगा। उस डाउट से बचने के लिए इत्मीनान हासिल कीजिए और शब ईद फितरा निकालिए। हाँ, अगर आपने शब ईद से पहले किसी को कर्ज के तौर पे कोई रकम दी है, उसको शब ईद अगर आप फितरे के तौर पे हिसाब कर लें तो कोई मसला नहीं है। वरना ईद से पहले आप ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और फितरा जो है वो ईद की रात निकालिए, जो वाजिब फितरा है आपके ऊपर। बहरहाल, किसका फितरा निकालना है? अपना और उन लोगों का कि जो लोग आपके यहाँ उस दिन खाना खाने वाले कहलाते हैं। आपकी अपनी फैमिली हो, बीवी बच्चे, उनका फितरा निकालना है। आपके यहाँ कोई खादिम है, कोई काम करता है, नौकरानी है, जो आपके यहाँ खाना खाने वाली, खुद्दाम दो तरीके के होते हैं, बढ़ई है, मिस्त्री, इस तरह के लोग होते हैं। दो तरीके होते हैं, कुछ वो होते हैं जिनको आप मजदूरी देते हैं, आते हैं काम करते चले जाते हैं। कुछ वो हैं कि जिनको आप मजदूरी सिर्फ नहीं देते बल्कि उनको खाना भी खिलाते हैं। तो अगर आपके यहाँ खाना खाने वाला कहलाता है तो उसका फितरा निकालना, चाहे आपका फैमिली मेम्बर ना हो। हद ये है कि वो काफिर हो तो उसका भी फितरा निकालना है। यहाँ ये बात याद रहे कि जो सादात फितरा निकाल रहे हैं वो किसी का भी फितरा निकाल रहा हो, निकालने वाला अगर सैयद है तो वो सैयद और गैर सैयद किसी को भी फितरा दे सकता है। और फितरा निकालने वाला अगर गैर सैयद है तो चाहे उसके घर सैयद भी कोई रहता हो, सैयद का भी फितरा निकाले, वो गैर सैयद को ही फितरा देगा, सादात को फितरा नहीं दे सकता है। कितना फितरा देना है, बहुत तफसीली मसाइल है, मैंने आपसे अर्ज़ किया। जो लोग यूट्यूब पे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हमारे मसले को देख रहे हैं, वो लोग 2 किस्तों पे तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट की 2-2 मेरी क्लिप हैं। फितरे के मसाइल को मैंने तफसील से बयान किया है। आप लोग डालिएगा सफीनतुन निजात ट्रस्ट पर, मेरा नाम शबीब हुसैनी नाम डाल करके तो निकल करके आ जाएंगे फितरे के मसाइल, तफसील से वहाँ देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ खुलासा अर्ज कर रहा हूँ ताकि आज के खुतबे का बस हक अदा हो जाए, फ़र्ज अदा हो जाए। कितना निकालना है फितरा? 1 सा, जो हमारी ज़बान में पैमाने के लिहाज से तकरीबन जो है वो 3 किलो बनता है। 1 सा निकालना है 3 किलो हर आदमी की तरफ से। एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो 3 × 5 = 15 किलो। क्या निकालना है? वो खाना जो आप खाते हैं। मसलन बर सगीर में उर्दू स्पीकिंग हज़रात हमसे मुखातिब हैं, आपके यहाँ और हमारे यहाँ, चूँकि ज़्यादातर हम आटा चावल खाते हैं तो आटे और चावल में से कोई एक चीज़ निकालना है। मसलन आटा अगर निकाल रहे हैं, 35 रुपये किलो आटा चल रहा है जो आप खाते हैं। आटा हो सकता है 25-30 में मिल जाए कहीं, लेकिन अगर आप 35 वाला खा रहे हैं तो 35 रुपये किलो, आप 40-45 में भी है, लेकिन मीडियम 35 रुपये। 35 रुपये किलो का अगर आटा आप खा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक आदमी का फितरा 105 रुपये होगा। इसी हिसाब से बाकी लोगों को आप जोड़ सकते हैं। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, हमारी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। खुदावंद आलम, जो हमने रमज़ान में रोज़े रखे हैं, अमाल अंजाम दिए हैं, उसे कबूल फरमा। और आज जो हमने नमाज़ पढ़ी, जो अमाल किया है, जो ये खुतबा हुआ है, इसको ज़िक्र मानवी के उन्वान से कबूल कर ले और इसका सवाब हमारे हिस्से में लिख दे। हमारे ज़माने के इमाम ज़माना को हमसे राज़ी कर दे। हम अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से इमाम ज़माना की खिदमत में, जो इन दिनों के वारिस हैं, चाहे हमारी खुशी के अय्याम हो चाहे गम के अय्याम हो, वारिस इमाम ज़माना है, अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।